बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नॉलेज फोर्स के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। दोस्तों, आज हम अपने देखने वालों को अंडे के छिलके और तरबूज के बीज के फवायद के बारे में बताएंगे और आपको अंडों के छिलके और तरबूज के बीज से मुतालिक उन तमाम बातों से भी आगाह करेंगे कि जिनके बारे में आज से पहले आप लाइल्म थे। हस्बे मामूल एक वही बात कि आप देख रहे हैं नॉलेज फोर्स, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी आज की इस खास वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आप नॉलेज फोर्स की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना मत भूलिए, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो जी दोस्तों, हम शुरू से जो चीज़ें अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं, आगे जाकर हम भी अपनी ज़िंदगी में वही सब चीज़ें करते हैं। क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि हम तरबूज के बीज क्यों फेंकते हैं? सेब काटते वक्त बीज का हिस्सा क्यों नहीं खाते? या अंडों के छिलकों को हमने कूड़ेदान के लिए ही मुख्तस क्यों कर दिया है? आज हम आपको इन तमाम तर बातों के जवाब देंगे। जो चीज़ें आप कूड़ेदान में फेंकना पसंद करते हैं, उनके फवाइद जानने के बाद आप आज के बाद से उन्हें कभी भी नहीं फेंकेंगे। मौजूदा दौर में जहां खाने पीने की चीज़ों को हद से ज़्यादा ज़ाया किया जाता है, उन बातों को मद्देनज़र रखते हुए खाने पीने का ट्रेंड पुराने अदवार से खासा मुख्तलिफ हो गया है। फल या सब्जी के किसी भी हिस्से को ज़ाया होने से बचाने के लिए फूड ब्लॉगर्स और मुतादिद शेफ अब बहुत सी ऐसी तरकीबों पर काम कर रहे हैं कि जिसमें खाने पीने की हर चीज़ मुकम्मल इस्तेमाल की जा सके। वो चीज़ें जिन्हें हम कचरे के डब्बे में डालते हैं, सबसे पहले उनके फवाइद जान लीजिए। हमने कभी भी अंडे के छिलकों पर गौर नहीं किया होगा। अगर कोई एक खुराक है जो दुनिया भर के लोगों में मकबूल है और एक मुकम्मल ग़िज़ा भी तस्वुर की जा सकती है, तो वो है अंडा। बआसानी दस्तयाब, पकाने में निहायत आसान, जेब पर हल्का और प्रोटीन से भी भरपूर होता है। माहिरीन खुराक के मुताबिक अंडों के छिलकों में दूध से ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हड्डियों की मजबूती, दांत और नाखून की सेहत के लिए बेहद मुफीद समझा जाता है। 2013 में एक तहकीक की गई जिसके मुताबिक बड़े अंडे के आधे छिलके में कैल्शियम की इतनी मिकदार होती है जितनी इंसानों को एक दिन में लेनी चाहिए, जबकि उन्होंने बताया कि एक गिलास दूध में आधे अंडे के छिलके से 3 गुना कम कैल्शियम होता है। माहिरीन का कहना है कि अगर आप खुराक में अंडों के छिलकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अंडे के छिलकों को तेज गर्म पानी में उबालना होगा, क्योंकि इनमें जरासीम पाए जाते हैं। उन्हें उबालने के बाद इसका बारीक पाउडर बनाकर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जनूबी अमरीकी मुल्क एक्वाडोर में 6 माह की एक तहकीक से ये बात सामने आई है कि रोजाना एक अंडा खाने से मुनासिब ग़िज़ा की कमी के शिकार बच्चे भी मुमकिना तौर पर मामूल का कद हासिल कर सकते हैं। ख्वाह ये अंडे हाफ फ्राई हों, उबले हुए हों, तले हुए हों या ऑमलेट की शक्ल में हों, इनसे बच्चों को जिस्मानी नशोनुमा में मदद मिल सकती है। साइंसदानों का ख्याल है कि बच्चों में जिस्मानी नशोनुमा का ये एक सस्ता जरिया हो सकता है। अब आते हैं मोहतरम नाजरीन तरबूज के बीज की तरफ। हम में से बहुत से लोग तरबूज के बीज निकाल देते हैं और हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं होते, मगर 2 चम्मच तरबूज के बीज में 10 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन जिस्म में पट्ठों की नशोनुमा के लिए इंतहाई अहम है। माहिरीन के मुताबिक तरबूज के बीजों में विटामिन बी भी वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो कि दिमाग और खून के लिए बेहद मुफीद है। मार्केट में तरबूज के खुश्क बीज बआसानी मिल जाते हैं
اور آپ بھی گھر میں اس کو خود سکھا کے ان بیجوں کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ یہ صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ پکی ہوئی کھجوروں کے ساتھ تربوز بھی کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈک مار دیتی ہے اور اس کی ٹھنڈک اس کی گرمی کو مار دیتی ہے۔ تربوز جگر کے لیے ایک مفید پھل مانا جاتا ہے۔ یرقان کے مریض کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یرقان کے مریض کو آدھا کلو تربوز کے پانی میں 20 ملی لیٹر لیمو شامل کر کے پلانے سے بہت جلد جگر کی گرمی دور ہو کر یرقان کی علامات میں افاقہ ہوتا ہے۔ دوستوں، ہم میں سے بہت سے لوگ سیب کا بھی بیج کا حصہ بچا دیتے ہیں، حالانکہ یہ حصہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سیب کے اس حصے میں موجود غذائیت نظام ہاضمہ اور قوت مدافعت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت معاون ہے، اس لیے سیب کو ہمیشہ پورا کھائیں۔ انگریزی کی ایک مشہور کہاوت تو سنی ہوگی کہ روزانہ ایک سیب آپ کو ڈاکٹر سے دور رکھ سکتا ہے۔ سیب کے چھلکے میں اس کے گودے کی نسبت 9 گنا زیادہ غذائیت ہوتی ہے اور سیب کا 75% فائبر اس کے چھلکے میں ہوتا ہے۔ جو افراد سیب کو چھلکا اتار کر کھاتے ہیں وہ یقیناً ان فوائد کو جاننے کے بعد سیب کو چھلکے کے بغیر کھانا چھوڑ دیں گے۔ محکمہ زراعت کا اپنی رپورٹ میں بھی یہ کہنا ہے کہ سیب کے چھلکوں میں فائبر کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ فائبر کی خصوصیت ہے کہ یہ بہت دیر انسان کو بھوک لگنے نہیں دیتا اور پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ سیب کے چھلکے میں موجود فائبر جگر کے کینسر کی روک تھام میں حیرت انگیز طور پر مددگار ثابت ہوتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ فائبر تیزی سے کھانا ہضم کرنے کے لیے اور ڈائبٹیز کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ روزانہ چھلکے کے ساتھ ایک سیب کا استعمال پھیپھڑوں کی تمام بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ سیب کے چھلکے میں شامل کوئرسیٹن نامی کمپاؤنڈ پھیپھڑوں میں شامل ہونے والی ہر طرح کی بیماریوں کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سیب کے چھلکوں کے بے شمار فوائد میں ایک یہ بھی شامل ہے کہ یہ وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ جو افراد اپنے بڑھے ہوئے وزن کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں وہ روزانہ ایک سیب کا استعمال کریں اور چھلکوں سمیت سیب کا جوس پینے سے بھی وزن میں حیرت انگیز طور پر کمی آ سکتی ہے۔ سیب کا جوس پینے سے پیٹ کافی دیر تک بھرا رہتا ہے، جس سے ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بھوک نہیں لگتی اور یہی وزن کم کرتا ہے۔ چھلکوں کے ساتھ سیب کا استعمال دل کی متعدد بیماریوں سے بچاتا ہے۔ امریکی ماہرین صحت کے مطابق سیب کا چھلکا بلڈ پریشر کو بڑھنے نہیں دیتا اور کولیسٹرول کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم میں رگوں کی لچک کو درست کرتا ہے، جس سے خون کی گردش میں بہتری آتی ہے۔ سیب کا چھلکا وٹامن اے، سی اور کے سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کئی اہم منرلز بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ پوٹاشیم، فاسفورس اور کیلشیم شامل ہے۔ ان وٹامنز اور منرلز کا کام انسانی جسم میں دل، دماغ، اعصاب، جلد اور ہڈیوں کی ہر طرح کی بیماریوں کو دور کرنا ہے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کمنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔